Okay. So today we'll start with formulas. Okay. Formulas is also known as function. Okay. In Excel, we use the terms interchangeably. That means sometimes we say formula, we actually mean function. When we say function, we mean formulas like that. Now, what is a function? Function is basically something that you give an input, you get an output. Function can be in any programming language, not only in Excel, in any programming language, Oracle, VB, ASP.NET, Python, wherever. When you talk about function, function means where it will take some input from you and give you an output. Yeah. Okay. Can you give me an example of a function? Sum of two numbers. You have to give 2 and 3. What is the system giving you? 5. That is the result. Got it? Here also, we have different types of functions. So you have to give the input, also known as parameters, and you will get an output. So how some like rate of interest. You want to know how much interest you will get based on principal PTR by 100, you remember arithmetic, right? That is also a function. Simple interest, compound interest, whatever formula you take, that is like a function. Got it? Here also, under formulas, if you go to the formulas tab, you will see different types of functions are there. And what they have done, they have logically grouped them for ease of use so that you can use it easily. For example, financial functions. All financial functions are together. If you take your cursor here, it will tell you what it is. So it is telling you name of the function is ACCRINT within bracket. It is telling you these are the inputs that it is expecting, also called as parameter. If it is bold, that means it is mandatory. If it is not bold, that means you may give a value, you may not give a value. And it also explains what is the purpose of this formula. Purpose of the formula is what? Returns the accrued interest for a security that pays periodic interest. For example, you have bought a bond from the market, bond, debenture, fixed deposit, whatever. And every quarter it is giving you interest. After 10 years, how much are you going to get? Without it paying you the interest, that is accrued interest. Understood? Accrued means it has collected. Accrued. Yes. Got it? So like this is financial. Something simple, logical. And false, if error, if not available. Then these are the types of functions to use. Then you have text type of functions. Character, clean, code, dollar, exact, find, left, right, lower, length. These are text type of functions. That means it will return you a text value. After that, date and time, then lookup and reference, math, trigonometry, and more functions. Statistical, engineering, cube, n number of functions are there. Usually, we don't use so much of functions. All that we need is logical, text, date and time. These are most common, and then lookup and reference. Lookup mein aata hai VLOOKUP. That is the most famous of them all, most popular one. आइए सर. ओह ओके, मैं वही सोच रहा था तो क्या हुआ. Clear? So we are starting with Surendra ji. We are starting with formulas today. Okay. So formulas mein we have just started with formula. What is a formula? Formula is a function. Function means you will give some input, you will get some output. There are different types of functions in the system. Text function, date and time function, lookup function, then financial functions, all these are there. I will share with you a sheet which has a lot of examples on formulas, functions and all of that, which are commonly used. Okay. वो साइड में देखिए तो ऑफ है, साइड में यस मॉनिटर के साइड में, मॉनिटर के साइड मॉनिटर
On what? Okay. So now let us see how we can use these functions. Okay. For something very simple, I will start with, let's say I write the word palium skills. Now while writing it, accidentally I have used different types of cases. Happens. Mixed case. Correct. To correct this, we can use a function. What type of function? We can make it uppercase. We can make it lowercase. So how will we make it uppercase? We'll start with equal to. Any function, you start with a equal to sign. Equal to, then you type upper, UPPE. You just type 1 or 2 characters, it will show you a short list. Here you can do 2 things. One, you can double click using your mouse, or you can press the tab button. So when you press the tab button, the whole formula will come along with an open bracket. Clear? Then what is it expecting? It is expecting the text. Bold mein hai. That means it is mandatory. You have to give it a text. What text? That means which text to convert the case from mixed or lower to upper, upper to lower, whatever. So we'll click on this cell number and press enter. Uppercase ho gaya. Clear hai? Next, what is the opposite of upper? Lower. So we'll go to equal to L. See, all L ones are coming. O, all L O ones are coming. W, only one is coming. Tab. Okay, you can do it manually also. You can write LOWER, open bracket. That also you can do. And then click on A2. Clear? Now see, when I am writing this formula, if I click on the cell, then only I get to see this formula. If I click outside, I don't know what formula is being used, but I want to see the formula. It will give me, I can see all the formulas. So for that, what I can use, just over this, I will type, there is one formula called as formula text. Formula text shows me what formula is there inside a cell. Understood? I'll do it again. So I come here, I say equal, I want to know what formula is there in C2. What is C2? Small palium skills, C2. So I'll type equal to lower, formula text tab. Then select that. Either select or I can write C2 also, doesn't matter, and press enter. So if I am outside also, it is telling me in C2 or in A2, the formula is, it should be C2, right? Not A2, C2. Oh, formula will use A2. That's why like we are lower A2. A2 तो सही था. A2 सही था. हाँ, क्योंकि हम लोग तो A2 को ले रहे हैं. In both cases, B and C, we are taking A. Yeah. A2. Now it is correct. Huh? Yes. A2. Achha. Okay. No, what it is doing is, it is telling me I am converting lower of A2. Yes. But it is looking at the formula of C2. In the cell C2, what is the formula? A2, lower A2. It is lower A2. Clear? Okay. Now, there is another type where you will get in proper English case. English case means first letter is capital, rest of it is small. Again, with a gap, first letter is capital, just like we write our first name, last name. Yes. So that is called as proper. Formula is proper. I'll say equal to
proper. Tab and click on it. Again, enter. Now here what I can do is I'll just drag this and keep it like this. Why? As and when I'm typing, the formula will then get auto-populated. I'll show you how. So left, right, proper. आ गया? Clear everyone? No questions? Proper की first letter था capital, rest of it small. Proper case बोला है. ठीक है? अच्छा. Next, we will use. We want to know how many characters are there in the word palium skills. So for that, we'll use the function len. len tab a2. Clear? ऊपर देखो ऑटोमेटिक फॉर्मूला आ गया. पहले ए नहीं दिखा रहा था क्योंकि कुछ फॉर्मूला था नहीं. Clear? Next. Length. I will now start with, like I want, let's say only one character from the left hand side. So I'll say left tab. This one. So see, it is telling me text, comma, number of characters is optional. If you don't give anything, it will take 1. If you don't give number of characters, system will take 1. Now, another way I can look at this function is by clicking on this fx. I find it very, very useful to see what exactly is happening. First, text is A2. So it is showing me the result. What is there in text A2? Then, number of characters. Return specified number of characters. 1 if omitted. I said it is optional. That means default is 1. But if I want 3 characters, it will give me 3. So it is taking PAL. If I give instead of 3, I want 8, comma 8. 8. So it will give me palium space S. It will count the space also. Clear? Surendra ji, clear? Okay. Now this was left. Now opposite of left is right. So we'll start with right. Tab. Click on this. From the right, let's say I want 7 now. I can directly type it. Got it? Okay, everyone? कोई सवाल? सोच रहा है. Exactly. Very good question. हाँ, वो भी दिखा दूंगा. Very good. Good question. Why? If you notice, there is a space in the beginning. Yes, space in the beginning, that is 6. Hello. हाँ, पेट्रोल पंप से थोड़ा आगे आइए, देखिए एक मिठाई का दुकान है. मिठाई के दुकान से राइट टर्न लीजिए और वहां पे देखिए एक बड़ा सा बोर्ड है पैलियम करके. स्पेस आ गया है. ये इसका सवाल क्या है कि यहाँ पे वो ठीक है, इसमें 6 है, लेकिन आई हैव गिवन 7, सो इट शुड बी 7 कैरेक्टर्स. लेकिन उसमें तो 6 है और एक और ज्यादा है स्पेस के लिए. अंडरस्टूड? Now see how we can make out whether there is space or not. Best way, one way is, I'll not say best, one way is you look at the length of this. How much should it give you? 6. Actually, it should give you 6 if you're just looking for skills. But how much is it giving you? 7. That means there is something locha there. आगे पीछे extra कोई character है. Bless you. Right? So you have to take care of that. That is one. Another way you can make out is when you have this na, you can say equal to, इसके साथ you can append like this. This is called appending or concatenating. Appending give a
give some character like this. Hello? Hello? Okay, now this one is at the end. तो यहाँ पे देखो S के बाद कोई स्पेस ही नहीं है, दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके आगे भी तो हो सकता है. So what you can do, you can start with an exclamation mark या फिर vertical bar या question mark and then give an append. अभी थोड़ा बारीकी से देखो, स्पेस है कि नहीं है? है ना? एम्परसेंड के बाद में स्पेस है, এই যে and sign এর পরে স্পেস আছে না? So it becomes clear now. Understood? This usually एंड के 2 बार करना जरूरी है. हाँ, क्योंकि आगे और पीछे एक्स्ट्रा कैरेक्टर है ना, वो मैंने दोनों को जोड़ा है. अब क्या होगा? If I now go to this, how do I remove that extra space is the question, because Excel sheet में there are 10,000 rows. I can't do this manually, right? So there is a formula for that also. What is that formula? That is called as trim. Trim क्या करता है? Trim आगे पीछे space हटाता है, आगे से और पीछे से. Okay? Hello? हाँ, आप साइड में नहीं, साइड में से देखिए एंट्रेंस है, साइड रोड है ना, एक गेट है काला रंग का, ऊपर आ जाइए फर्स्ट फ्लोर में, वो साइड लेन है ना. हाँ, फर्स्ट फ्लोर में आ जाइए. नहीं नहीं, साइड में से, साइड गेट में, साइड लेन में से. एक मिनट, वो नीचे एक खाने का दुकान है ना. अच्छा, एक मिनट. हाँ, उसी के वो दुकान के बाजू से देखिए एक गेट है. ये लोग एकदम बुद्धू राम है. ऊपर का है बोर्ड दिखाई से.
Yes, left or right? Physical to left click किया हुआ So to left लेना. लेफ्ट लेके मतलब डबल क्लिक मार के एंटर करो ठीक है लेफ्ट वाला जो है राइट जो है फिजिकल टू राइट करके लेफ्ट क्लिक होता है इक्वल टू RIES ठीक है इधर आएगा यहाँ पे इधर ऐसे रखिए ऊपर मारिए ये आएगा राइट हो रहा है कितना कितना नंबर राइट में जाके कॉमन के साथ में कितना कैरेक्टर 5 कैरेक्टर 5 कैरेक्टर है हुआ ट्रिम तक. अब ये तो कैरेक्टर कुछ नहीं दिए तो पहला कुछ नहीं दिए Now do something. You can write your own name. You can write your favorite star's name. Whatever you want to do, you can do here like this. Say, let's say you want to write Saurav Ganguly. Okay. You want to write Virat Kohli. You want to write Shah Rukh Khan. कब आया
And कैटरीना कैफ और कोई फेवरेट है? अच्छा, तो इसका ये जो फॉर्मूलाज है ना, ये सब फॉर्मूलाज you can hold it and drag it. अच्छा, मैं फिर से दिखाता हूँ. यहाँ पे ये लेंथ है. How many characters are there? Left or right? Left থেকে কতগুলো ক্যারেক্টার, রাইট হচ্ছে রাইট থেকে কতগুলো ক্যারেক্টার. अच्छा, ये नाम लिखने के बाद 8-10 you can write like this also. सोमा, सुंदर, Tambakul. Okay. And then after you write this, you can drag it. Huh? सुरेंद्र जी, you can drag it. तो सबका फॉर्मूला उसी हिसाब से आ जाएगा. जो कुछ भी फॉर्मूला में दिया है ना, जैसे अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस, सब आ गया. Right. Everything. If there is a problem, it will flag it also. Any value error, ऐसा देगा. कैसे? For example, I want to find. Now in this, find is a function which will find specific characters, text. So find what? So if I now open this fx, it will tell me find text, means find what. Now palium skills mein, let's say I want to find m. I just type m, go to within text, fx, सिर्फ fx करने से ही आ जाए. And within where? Within text A2. Starting number right from 1. What is the position? 6th position में m है. Fixed है. ये जैसे आप, मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ. यहाँ पे I did find. Okay? Find करने के बाद इतना आ गया. Then I can click on fx. Just click on fx. Window आ जाएगा. Got it? तो इसका मैं इधर से find का फॉर्मूला आ गया. And इसको ड्रैग करता हूं, तो अगर किसी के नाम में m नहीं है, it will give value error. Means m does not exist. It doesn't mean the function is error. It means there is a value missing. M is not there. Clear? अच्छा, ये गया, find गया, left गया. More or less we have covered all of them. ठीक है? एक बार ये 4-5 नाम लिख के एक बार ट्राई कर लो. So then we can proceed. Formula text. हाँ? हाँ. Find करके PL लिखने से नहीं आ रहा है. Find what? Within text A2. कहाँ से लेना है? अच्छा, अभी वो क्या बोलेगा? वैल्यू एरर. Why? वो देने से भी वैल्यू एरर ही देगा. Because default is 1. It will, if you don't specify any, it will start from the beginning. Why it is giving is because if you notice, PAL is hello. क्या मिठाई नहीं लेते हो? अरे you don't like or you don't have at all? हाफ ले लो. तो इधर से ही हाफ लो ना, उससे क्यों ले रहे हो?
बेचारा उसका मैं नहीं खाता। अच्छा चॉकलेट वाला तो अलग बात बढ़िया ओ ना मुझे नहीं भाई एक मिनट हम 8 बजे वहां से हम घर पहुंचे 7:30 बजे पहुंचे ठीक है कर दिया आप रन कर दीजिए आप देखिए ठीक है रन कर कुछ नहीं আমরা ওয়াশরুমও আছে ওয়াশরুম हाँ पुराना वो बिल्कुल बोलो क्यों नहीं आ रहा है पाल तो है कौन सा पाल तो है तो फिर एरर क्यों दे रहे हैं वैल्यू एरर What are we trying to find out? we are trying to find the position of PAL Okay, the position of PA. we know PAL is here Ah. then why is it giving value error Okay. अच्छा अपर का फीवर कितना है when you give a fixed value it will compare that case has to be exact मतलब मेन जो था जिससे हम लोग कंपेयर कर रहे थे दैट इज रिटन इन कैपिटल पी लिखा correct अभी देखो 1 आ गया if I remove this small p a capital P and make it small p it will give me value error क्योंकि small p से नहीं मिल रहा है now let us change it I have PAL and PALI all of them are in small then it will take বোঝা গেল পাল্টা কেন হচ্ছিল না পিটা ক্যাপিটাল আছে আমরা তো পিটা স্মল দিচ্ছি কেস সেনসিটিভ তাহলেও নেবে गॉट इट टू क्यों आया ऐसे कि क्योंकि सेकंड पोजीशन से है इफ यू लुक एट द वर्ड अली देयर PALI P is first A is second so ALI together starts from the second position समझे जो इनिशियल रहेगा उसको ही हाँ काउंट उसी के रेस्पेक्ट में वो करे स्मॉल स्मॉल से अंडरस्टूड now see if I ask you to separate the names by I want S Ganguly how can you do it S Ganguly I want V Kohli I want S Khan I want K Kaif I want S Kutumbakam लेफ्ट इनिशियल लेफ्ट में से एक कैरेक्टर चाहिए देन राइट से फुल ट्राई वह ट्राई मारो अपने आप देन विल सी द सॉल्यूशन फॉर दैट समझे ना क्या करना है इफ यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट इन 2 स्टेप्स कि एक सेल में पहले फर्स्ट कैरेक्टर ले आओ एक सबका नाम का एक एक कैरेक्टर आ जाएगा सेकंड वाले कॉलम में लास्ट नेम लेकर आओ अंडरस्टूड और इतना इम्पोर्टेंट हाँ तो फॉर्मूला का होता ओ फॉर्मूला टेक्स्ट
हो गया हुआ? उंगली के सर है लेफ्ट एंड राइट दोनों दोनों लिखता है दो बार उसकी जगह वो इसकी जो ऊपर में लिखा हुआ फॉर्मूला है हाँ, वो मैनुअली लिखा जाएगा कि वी कैन फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू अपर A2 लिखा हुआ है, हाँ। ये मैनुअली लिखा हुआ है क्या? नहीं, हम लोगों ने क्या यूज किया है? फॉर्मूला टेक्स्ट। हाँ वो मैंने कर दिया यहाँ हाँ, पे। I've तो applied वो that. ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ वो आंसर आ गया हाँ, automatically. ये जैसे फॉर्मूला टेक्स्ट किया ना, तो वो B2 में जो भी फॉर्मूला होगा वो उसे वहां पे दिखा देगा। अगर मैं फॉर्मूला चेंज भी करता हूँ वो ऑटोमेटिक अपडेट कर। तो ऊपर लिखना স্যার আমি যখন এটা করছি না ইকুয়াল টু ফর্মুলা টেক্সট টেক্সট proper. এটা আর এটা তো তার নিচের সেলটা করুন, দো क्या कर ওটা এমটি আছে, নিচের সেলটা করুন, এন্টার মেরে দিন। ঠিক আছে, প্রথমে ভ্যালু এরর আসবে কারণ সেলে কিছু নেই। এবার সেলে একটা ফর্মুলা লিখুন, আপার লোয়ার রাইট লেফট, তাহলে দেখবেন ওটা অটোমেটিক নিচেরটায় নিচে উপরটায় অটোমেটিক চলে আসবে। আপার কার আপার চাইছেন? A2, A2 তে ক্লিক করে দিন, হ্যাঁ এন্টার মেরে দিন। উপরে দেখুন ফর্মুলাটা চলে এলো, কি ফর্মুলা ব্যবহার করবেন। ये जब ये है लेफ्ट A2 तो कॉमा दिया एंड दिए राइट A2 और 7 सब में तो 7 नहीं है ना। तो उसमें 7 नहीं है हाँ, तो सेकंड में दूसरा वाला फॉर्मूला ये फिलअप किया एक एक सेल में कीजिए ना, पहले एक कॉलम में सिर्फ सबका फर्स्ट नेम लाइए, फर्स्ट नेम का कैरेक्टर। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ ऐसा कीजिए, एक सेल में, हाँ लेफ्ट में, लेफ्ट में लेफ्ट, एक कैरेक्टर ला दिया हाँ वो तो आसान है। वो आ गया अब बाजू वाले में जाके लास्ट नेम का लेकर आइए, अच्छा वहां पर बाजू में, तो बगल लेफ्ट हाँ। फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे जाइए, तो फिर आपका देखिएगा आसान रहेगा। राइट में तो फिर कैरेक्टर देना पड़ेगा कितना कैरेक्टर है दोनों का ऐसा तो नाम चाहिए ना अब लोग एम्परसेंड बहुत यूज करते हैं लगता है, अब हर चीज में एम्परसेंड यूज कर रहे हैं। ये बहुत यूज है राइट A2 में करने से मेरे को तो ये आना चाहिए ना स्पेस के बाद वो राइट है ना तो उसमें पहले लेटर आ यार राइट उसका कैरेक्टर कम है वहाँ यदि 6 कैरेक्टर लिखता है Correct. यहाँ पे ले लेगा करेक्ट। अभी देखिए 1000 नाम है तो आप 6 7 5 4 3 तो नहीं कर सकते। तो यदि हम सबको अलग अलग करना पड़ेगा नहीं, कुछ फॉर्मूला यूज करना है ताकि सबका एक साथ आए। हाँ आप सोचिए इन सब में कॉमन क्या है, पहले जितने भी नाम है हाँ। नाम कॉमन क्या है, कैसे पता चलेगा किसका नाम फर्स्ट नेम है और किसका लास्ट नेम है? स्टार्टिंग क्यों है और सरनेम का स्टार्टिंग स्पेस के बाद जो नाम है वो हाँ, तो मतलब क्या आपका जो हिसाब होगा वो स्पेस को पकड़ के होगा।
समझे? अच्छा देखो, ये दिखाता हूं, एक बार यहाँ पे ध्यान दो। पहले हम लोग फर्स्ट नेम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं एक बार देख लीजिए। इक्वल टू नहीं, लेफ्ट, लेफ्ट में से, इसके लेफ्ट में से हमें कितने कैरेक्टर्स चाहिए? हाँ, अगर मैं फर्स्ट नेम चाहिए तो फर्स्ट नेम चाहिए तो फिर हम लोग एफएक्स यूज करते हैं, वहां पर नंबर ऑफ कैरेक्टर देंगे। अच्छा, अब तुम्हारे पास 1000 नाम है, तुम सबका एक एक करके दोगे? नहीं पॉसिबल। तो कुछ फॉर्मूला बोलो जिससे तुम्हें ये पता चले कि फर्स्ट नेम कौन सा है। बोलो मैडम, बुझते पेरेছেন? बोलो कैरेक्टर क्या कैरेक्टर? नंबर नंबर हाँ नंबर मतलब स्पेस के आगे तक। स्पेस कहाँ पे है हमें कैसे पता चलेगा? कौन सा फंक्शन यूज करने से स्पेस का? एंड और फाइंड। तो हम लोग लेफ्ट के अंदर में फाइंड यूज करते हैं। कैसे देखो, ये एफएक्स कर लिया, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या है? फाइंड स्पेस विद इन व्हाट? A2 स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन। वो बोल दिया 7वें पोजीशन पर स्पेस है। सही है? सर डबल ब्रैकेट মানে কি ডবল ব্র্যাকেট ওটা হচ্ছে फिक्स कैरेक्टर, स्पेसটা হচ্ছে फिक्स कैरेक्टर। समझे? देखो मैं फिर से समझाता हूं। हम लोगों ने क्या किया है? हम लोगों ने स्पेस का जो पोजीशन है उसको पकड़ा है। सो इन व्हाट पोजीशन डज इन खिलौना, so in what position is the space? How will we know? By looking at the space position, finding. So when I do a find, it is telling me space is in which position? In this particular case, 7. And I am not fixing it. जहां पे 6 होगा वो 6 देगा, जहां पे 5 होगा वो 5 देगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। बोल सकते हो क्या प्रॉब्लम है? फर्स्ट नेम पैलियम तो ठीक से निकाला है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। देख के कुछ पता चल रहा है? और स्पेस भी काउंट किया है। हाँ, एक एक्स्ट्रा स्पेस आ गया। हाँ। देखो नाम है नीचे, देखो ना, ये जगह है। Can you see this? Here. There is an extra space. तो इसका मतलब क्या? मुझे जो 7 है, 7 नहीं चाहिए, मुझे 6 चाहिए। So how will I get 6? 7 minus 1. And this will be valid for everyone. सबका तो स्पेस है, इसमें स्पेस नहीं होने से नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, आ गया? अब देखते हैं ये सही है गलत है। पैलियम आया, सबके लिए मैं खींच दिया। 6 है, 7 है, कोई मतलब नहीं। वो जाएगा, it will look for the space, look at the position of space and fetch you the number of characters, one less than the position of the space. Clear? सबको clear? See, सुरेंद्र जी, same way you can do the last name. मैं एक साथ last name भी दिखा दूं, then you try it on your own. In case of last name, it is a bit difficult. It's a bit different because I have to come from the right hand side. And how many characters do I need? I need space के बाद में से. Correct? Which means total length minus number of characters up to space. Yes. So I will take equal to right text A2
number of characters is length of A2 minus length of A2 minus what? Find the position, space, comma A2, comma 1. अभी देखते हैं सही आया है कि नहीं. अब सबका देख लेते हैं एक बार. अब इसका एंड में भी स्पेस आ सकता है. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेंथ देख लेंगे एक बार. देखो 6 है, सही है. इसका मतलब स्पेस नहीं है ना. अब इसका भी सबका अगर चेक करना है चेक कर सकते हैं. गांगुली का 7, कोहली का 5, खान का 4, कैफ का 4, कुटुंबकम का 11. सही है इसका मतलब. क्लियर. देखो, दिस इज द फर्स्ट नेम, दिस इज द लास्ट. फॉर्मूला का. Now, once you get the first name, last name, you can easily append those two. S dot Ganguly, K dot S dot Khan, S dot Kohli, V dot Kohli. समझे. देखो, कोई सवाल हो तो बोलो. learn the formula. हाँ, ये क्या फॉर्मूला का नंबर है वही है. this is just logic. Logic. ध्यान से अगर तुम एक बार समझ गए ना कैसे किए, और कुछ नहीं, तुम्हें जस्ट समझना है. It's like mathematics. You can't learn everything by heart. You have to know, okay, this is how you apply. Try. Now try on 4-5 names, different types of names. Bandyopadhyay, Chattopadhyay. Take some long names. थोड़ा मिनिमाइज कर दो. Minimize. हाँ फुल पे दे देना. छोटा हो जाता है. ये वाला कट गया है ना. हाँ कर दिया जैसे अभी. ऐसा रखता हूँ, ठीक है. नहीं तो ये कुटुंबकम नहीं चाहिए. हाँ करके देखो तो निकल गया. ठीक है. हाँ बरोबर हो गया. आपका तो कुछ था नहीं. अपने रेड लेवल जाएगा लास्ट में. बेटर वे. हाँ सब करके दिया. घर को जगह. तो लेफ्ट में C2 पे दिया तो ए में नहीं है. You are right. A2.
আপনি দেখুন প্রথমটায় ক্লিক করুন, ওখানে দেখুন তো ঠিকঠাক এসেছে তো? এখানে 8 ছিল, এটা 8 হবে না। এটাই, হ্যাঁ। minus I didn't do it. हाँ, Left into minus तो formula क्या है? -1 left में right में ये वाला, ओ फाइन, -5 right में शॉकिंग न्यूज का ये जो क्या हुआ? कहा गया वो समझे अच्छा, वही- समझ में प्रॉब्लम हो रहा है, ओके। लॉजिक तो आप वही हम देख रहे, हाँ देखते अभी इस बार के लिए तो ठीक है। अच्छा, ये यूज करना होगा ठीक है, लेट्स ट्राई दिस। VIRAT space OHLI, right? So if I now count, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then if I just drag this, I'll get a count, right? Okay. So I'm counting the spaces in the 6th position. If I want the last digit, how much should I minus? How many there are 5 characters in his name. 11 11 minus 6. 6 is in the space. See if you have understood. 11 minus 6, 5 characters.
तो अगर राइट में से मैं लेंथ इज व्हाट, दिस इज माय राइट, सो लेंथ माइनस फाइंड है फॉर्मूला में, सी दिस, और लेट्स लुक एट द विराट वाला एग्जाम. Eleven, length is 11 minus till the space. Space is at what position? 6. 11 minus 6. कोहली में 5 कैरेक्टर्स हैं. आगे लॉजिक समझ में आ रहा है मैडम? क्लियर? ये तो है ना 6. ये तो मैं हम लोगों का एक्सप्लेनेशन है कि ये क्यों 6 इज माई स्पेस. तो जब मैं यहां से फाइंड कर रहा हूं, व्हाट इज इट गिविंग मी? लेंथ इज गिविंग मी 11. लेंथ ऑफ A4 है ना, लेंथ ऑफ विराट कोहली 11. Yes. 11 कैरेक्टर्स Yes. minus find space within Virat Kohli, that is in which position? 6. तो यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या कर रहा है? 11 minus 6 कर रहा है. समझे? क्लियर हुआ? नाउ लेट्स टेक अ लुक एट अनदर एग्जांपल. लेट्स से कटरीना कैफ. कटरीना कैफ का लेंथ कितना है? 12. हम लोगों ने पहले निकाला था 3 3 3 6 7 8 और 4. 12 कैरेक्टर्स हो गया नाम का लेंथ. सो यहाँ पे लेंथ आएगा 12. फाइंड कितने पोजीशन पे है? स्पेस. स्पेस कितने पोजीशन पे है? 8. कैटरीना KATRINA स्पेस 8. तो आपका आ गया 12 minus 8, 4 कैरेक्टर्स, इसलिए उसका लास्ट नेम कैफ निकला है. आप एक बार लॉजिक पकड़ लेंगे ना तो फिर आसान हो जाए. फर्स्ट नेम वाला लॉजिक ठीक है ना. एक और तरीके से हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं, विच इज फार इजियर देन यूजिंग अ फॉर्मूला, विच इज टेक्स्ट टू कॉलम. हाउ डू वी डू दैट? यू चूज दिस, go to data, there is a text to column. Text to column, delimited, yes, it is delimited means separated. Separated by what? Names are separated by space. So when I go to next, I can choose space as my separator. तो इसमें वो दिखा रहा है सबका नाम अलग अलग कर दिया है. Understood? And in the next column, you can choose where do you want it. तो मुझे चाहिए, मान लो कि मुझे एकदम एंड में चाहिए, IJKLMNOP, तो मैं इसको P कर देता हूँ. पहले से ही डेटा था, ओ ये होना चाहिए, R होना चाहिए. हाँ P में आ गया, लेकिन मैं एक बार उसको R में करूंगा तो ये राइट नहीं तो ओवरलुक हो जाएगा. तो कैसे किया? टेक्स्ट टू कॉलम, डिलिमिटेड, नेक्स्ट, स्पेस. स्पेस में जाके R.
Palium skills, Saurav Ganguly, Virat Kohli. This is much easier. But I wanted to show you the way to do it through formulas also. हेलो हाँ हाँ कोई नहीं है घर में नहीं पहुंचा Right? खुद खुलेगा तो 8 बजे बाकी टेक्स्ट को कॉलम यूज करके मुझे जाना है जब ये हो जाता ना नंबर नहीं आता है कुछ नंबर नहीं आ रहा होगा उसको तो नंबर में लाने के लिए जैसे भाई नंबर होने का उसको पूरा सिलेक्ट करके टेक्स्ट को कॉलम में नंबर खाएगा ये समझ में क्या आता है ডেস্টিনেশনের ওখানে এটা কি দিতে হবে কোথায় আমি চাই কোথায় চাইছে মানে এই যে মানে এ নেক্সট করুন করেছি ও আচ্ছা ও আচ্ছা মানে হ্যাঁ ডেস্টিনেশন হ্যাঁ দিতে হবে এ এ দিলে ওই যেখানে লেখা আছে ওর ওপরটাই ওভাররাইট করে দেবো সেই জন্য খালি জায়গায় নিয়ে যাই। এটা তো অনেক সুন্দর এটা সুবিধে দুটোই দেখিয়ে দিলাম কোনটা কখন করতে হবে তো জানা নেই না ওগুলো ফর্মুলা দাও দেখি কত ঠিক আছে তখন আপনি বললেন না শিখিনি সেটাও হবে না কত তাড়াতাড়ি মানে খুব তাড়াতাড়ি করে মানে এত তাড়াতাড়ি কাজ করে না তাই হয় প্র্যাকটিস করতে করতে তাই হয় তো তাড়াতাড়ি করে, মানে আমি স্যারকে বলেই ফেলি যে আপনি এত আমার মনে হয় যে আপনার এই নলেজটা পুরো আমি নিয়ে নিই এত তাড়াতাড়ি করতে পারে আর কি বাহ স্যার ওই একটা জিনিস দেখাবেন আমাকে যেরকম ডেট ডেট হয় না মানে যেরকম আপনি সিরিয়াল নাম্বারটা ট্র্যাক করে যেরকম ডেট করে না ওইটা আপনি ওইটা দেখিয়ে দেবো okay done acha dekho next what I can do is like I was telling you that first name last name wala scene na so I can do this now left how many characters one enter p aa gaya this one I am doing in 2 steps just for our convenience since we are doing it for the first time later on you can combine it in one step only left right sab mila ke एक के अंदर एक डाल के हो जाएगा ठीक है now I want that combined wala naam so I can use a formula which is called as concatenate what does concatenate do concatenate combines value from different cells it can combine up to 255 cells concatenate what p करके फिर fx कर देते हैं text one next I can do his last name directly. Last name कहाँ पे है? S2 में है. तो मेरा यहाँ पे P skills आ गया. लेकिन ये एकदम without a gap अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे space देना चाहिए. तो what I can do here is I can put a space here. Space के बाद S2 तो P skills आ गया. स्पेस के लिए दो देना पड़ेगा फिक्स्ड वैल्यू है ना जहां पे भी फिक्स्ड वैल्यू है फिक्स कांस्टेंट वैल्यू डबल इन्वर्टेड कॉमा विद अ स्पेस अभी मान लीजिए along with this double inverted comma I want a dot also होता है ना p dot
ऐसा हम लोग यहाँ पे पी डॉट डाल देंगे। हम्म, तो यहाँ पे पी डॉट स्किल्स आ गया, समझे ना। अच्छा, अभी ये तो एस वाला स्मॉल है, फिर मिक्स केस हो गया है, तो हम लोग क्या कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? प्रॉपर। अपर करेंगे तो सब अपर हो जाएगा, प्रॉपर करेंगे तो पी स्किल्स आ गया। फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला भी डाल सकते, ओके, डन। देन यू जस्ट ड्रैग दिस, आ गया सबका नाम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम। अगर मिस्टर जोड़ना है, मिस जोड़ना है, यू कैन डू दैट ऑल्सो। अंडरस्टूड? क्लियर? राइट? ये तो लिख रहे हैं तो पहला लेटर ये आ रहा है, लेफ्ट करके लिखना पड़ेगा। तो कॉन्के लेफ्ट कॉन्के इधर कॉन्केरेटिव लिखना है ना, लेफ्ट क्लिक करना सीधा कॉन्केटिंग। इस बार तो मेरा ऑलरेडी लेफ्ट हो गया है। है। कॉन्केरेट करके यदि कर रहे हैं तो पूरा है सर ये। तो आप कहाँ से ले रहे हैं, उसके ऊपर कौन सा सेल से ले रहे हैं? देखिए, मैंने जैसे पी वाले से लिया है, पी में टी वाले कॉलम से लिया है, टी में सिर्फ पी ही है। अच्छा वो पहला लेटर हाँ, हमने दो दो हमारे दिल का तो वो है। कॉन्कैटिनेट करके डबल चेक किया हमने, उसमें इफेक्ट में चले जाएंगे। इफेक्ट खोलेंगे, टेक्स्ट वन, टेक्स्ट टू, टेक्स्ट वन में जैसे होता है कि लिखेंगे हम लोग को व्हाट चेंजेस वी वांट, हमें चेंजेस चाहिए आपका नाम पे चाहिए, जो सेल है उसका नाम, उसका रेफरेंस एड्रेस लिखेंगे वहाँ पर।
Hello? No, Srija is not there. Call her at a mom's number. 949 6969. But I think you in my group, you have to take it. हो रहा है? समझ में आया? अभी क्लियर हुआ है ना? एक दो बार करने से हो जाएगा. सेपरेट करने का क्या था? तो लेकिन नाम के बीच में सेपरेट करना मतलब आम में लेकिन को सेपरेट करना है. वो टेक्स्ट टू कॉलम ये है ना? अच्छा, टेक्स्ट टू कॉलम में डेटा में टेक्स्ट टू कॉलम हाँ बताइए कौन सी ब्रैकेट के Okay. Now see, if I ask you, ki, can you tell me this is coming from which cell? How will you say? You will have to go inside the formula and look at which cell reference and all that. No need. Here, if you go to formulas, there is one trace precedence and trace dependence. If you do precedence means कहाँ से आ रहा है? Dependence means कहाँ जा रहा है? So for example, if I now try this one, let's say here, and say trace dependence, this one is dependent on this. And this one is dependent on this. वो arrow से दिखा रहा है. Similarly here, if I do this and I say trace dependence, so this is dependent on this. That means this value is dependent on this. Clear? To remove the arrows, there is a remove arrow option. Click on it, arrows will be gone. Whichever one, if there is a formula, just click on it, say trace dependence, या trace precedence. जैसे father, grandfather, child होता है ना, like that relationship. This is very convenient and you don't have to hunt. Easily from the arrow you can make out where is it coming from, where is it going. ट्रेस डिपेंडेंट में नहीं दिखा रहा फॉर्मूला. तो ट्रेस प्रेसिडेंस कीजिए. क्यों? हाँ, क्योंकि डिपेंडेंट में अगर कुछ डिपेंडेंट नहीं है तो नहीं दिखाएगा. हाँ. Clear? अच्छा, लास्ट एक चीज दिखा देता हूं, देन विल मूव ऑन टू अदर टाइप्स ऑफ फॉर्मूलास. ये जो टेक्स्ट है, ये कॉन्कैटिनेट जो हम लोगों ने निकाला है ना, नाउ सपोज व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू कॉपी ऑल दीज वैल्यूज, कॉपी, एंड आई वांट टू पेस्ट इट इन अनदर शीट. Okay, I come here and paste. I get an error. Why? Because the cell values are built using reference cells, T2, S2. So this sheet doesn't have T2, S2 values. So it is giving an error here. Best way to copy that is you either that, or what you can do is you can copy the values. So it will not copy the formula.
it will only copy the values. Depends on what you need. If you want to just you want the names, आपने सबका नाम निकाल लिया एक शीट में, दूसरे शीट में you want just the first name dot last name, first character first name dot last name. तो उसको कॉपी करके पेस्ट स्पेशल, এই যে paste special আছে. If you do paste special, this window opens. So from here you can just copy only formulas, or you can copy only values. Paste special. You can do values and say okay. Or you can do from here also. Here it shows you a drop down. See, if you bring your cursor, it will tell you this is paste values. This is paste value and number formatting, like that. Got it? Yes. হ্যাঁ, ওটা কপি করতে হবে প্রথমে, কপি না করলে পেস্ট এনেবল ব্ল্যাঙ্ক তো কিছু কপি হচ্ছে না তো। ডান? Done. ওকে। পেস্টের ওখানে আছে না পেস্ট ভ্যালুজ আছে, প্রথমে আছে ভ্যালুজ ভি, তারপরে আছে ভ্যালুজ এন্ড নাম্বার ফরম্যাটিং, এই ভ্যালুজ এন্ড সোর্স ফরম্যাটিং, এগুলো প্রত্যেকটা মানে ফরম্যাটিং এর মানে হচ্ছে যে ওর যে ফরম্যাটটা আছে সেটা খালি কপি হবে, ভ্যালুটা কপি হবে না। Use के नाम आपको मिला चाहिए। ओके, अच्छा चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट विल स्टार्ट विद डेट्स। डेट कुछ इश्यू है? तुम ज्यादा हाथ से नहीं कर रहे हो, तुम दिमाग से कर रहे हो। हाँ, निकल जाएगा। कर रहे हो ना? ठीक है, ठीक। ओके, नाउ first in dates, first thing to remember is Excel does not store date as a date, it stores it as a number. Serial number 1/1/1900, it will start with 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, it goes that way. Okay, so whenever you enter a date in Excel, system converts it into a number and stores it. And then depending on the format that you want, DD, MON, YYYY, MON, YYYY, DD, whatever format, it will present that to you. Only the formatting changes, but the value internally remains a number. Okay, so if you paste a date and you find it is showing you a number, don't get worried. Only the formatting has to be modified. Okay, that is the first thing. Next, suppose I want to know the current date, today's date. So for this, there is a formula. Formula is what? Today. Today, open bracket, don't have to write anything. Close the bracket. Today. Again, now you say that I want today and I want the time. So for that, it is now. আমাদের জন্য তো এখন ফর্মুলা টেক্সট। Got it? Now, suppose I want to find out somebody's age, or most commonly in companies and all, we find how many days invoice has not been paid, how many days length of service, how many, because you have the date of birth, every time you have to calculate. So what you can do is, let's say I have 4 or 5 people here in our list, you remember? So sorry, yes, I have their names, I'm going to copy it, come back here, I'll paste it. And let's say I have their date of birth here. So I start with 5th September 2012.
1st November 1972. होली का किसी को मालूम है? 4th April बच्चा है, कितना होगा उसका? 85 85। अरे वाह, अच्छा। शाहरुख कितना है? 55। 68 778 67 or 8 ओके, विच डेट? ये फैन ऑफ शाहरुख खान। नवंबर है, सौरभ का नवंबर है इतना पता शाहरुख खान हाँ डेट ऑफ बर्थ हाँ, तो बोलছি 1st April ना 5th April? शाहरुख खान नवंबर में नवंबर में, 5th नवंबर। चलो 5th नवंबर, 68 में। अच्छा ठीक है। नाइनटीन 68। ओके, और कटरीना? कटरीना तो 17 साल की है। 16 16। शाहरुख खान 65 yes. 2nd November अच्छा, कैटरीना कैफ? कैटरीना হচ্ছে 16th July 83 एंड इसका कुछ और डाल देते हैं, सितंबर, अप्रैल, नवंबर, जुलाई, जैन डाल देते हैं, 13th Jan. Okay, now see, if I want to know the age, yes exactly 88 अच्छा, if I want to know the age of this person, what is this age? This minus this today's date. So if I do that, I will get number of days. So this number is bigger than this number. Today's date is bigger than yesterday's. Tomorrow's is bigger than today's. So this date minus this date will fetch me total number of days. but this will only work if the both format is same Date. Both have to be date. Correct. नहीं तो डेट्स में से आप कैसे निकालोगे? हाँ वो तो date format हो जाएगा और क्या होगा? अच्छा, नाउ इफ आई वांट टू नो हाउ मेनी इयर्स, 365 हाँ 365, तो लीप ईयर का भी ले लेते हैं 0.25 आ गया। अब इन दोनों को अगर हम लोग यहाँ पे, इसमें क्या हो रहा है? कैन यू टेल मी व्हाई आई एम गेटिंग एरर्स हियर? सेकंड में जो एरर है माइनस हो सकता है क्यों हो रहा है? बिकॉज टाइम भी वहां पर अच्छा नहीं होता बात डेट देखिए ईयर देखिए 72 हो गया ये तो तो ये 72 ठीक ही है ठीक है, सर अभी देखो, 0.25 दिया ठीक है अभी देखो, सर 0.25 का কি হিসেবে दे दिया सर ये वाला देखो, इसका लेते हैं। हाँ बोलिए, 316 कुछ पता चल रहा है? अच्छा वो फॉर्मूला गलत ले दिया है क्या गलत लिया है? वो फिक्स करना था उसको हाँ, हम लोग जब ड्रैग कर रहे हैं, तो ये वाला सेल तो नीचे आ रहा है ना, फिक्स कर डॉलर से फिक्स करना है समझे? तो ये हाँ, ये जो I12 है ना, आई में 12 को फिक्स करना है ये वाला फिक्स करना चाहिए, नीला वाला। सो आई विल यूज डॉलर FN F4। डॉलर दिले क्या होगा? दिस विल रिमेन फिक्स्ड, व्हेन आई ड्रैग इट आई विल गेट अ परफेक्ट नंबर। এটা কি সব বেলাতেই আপনি হ্যাঁ, যদি ওটাকে মুভ না করাতে চাই। আচ্ছা, আর ये কপি পেস্ট করতে চাই হ্যাঁ, कॉपी पेस्ट हो तो वो একটা করে সেল মুভ করে যায়। नाउ दिस, ये फ्रैक्शन वगैरह आ रहा है, ये गंदा लग रहा है, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज अ राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, जो भी करना है। एंड हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस? दिस मेनी। सो एग्जैक्ट नंबर ऑफ इयर्स आ गया। इसमें थोड़ा झंझट है, राइट? ईयर निकालो, फिर मंथ निकालो, फिर डेज निकालो, अलग अलग फ्रैक्शंस, मल्टीपल फ्रैक्शंस। उससे अच्छा है वी कैन यूज अ फंक्शन। What function? That function is called dated if.
but dated if is not a published function. तो इसमें क्या होगा, वो लिस्ट में दिखाता नहीं है. So we know there is a function dated if जिसमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट में फ्रॉम डेट, ये वाला हो गया फ्रॉम डेट, कॉमा टू डेट, comma, then we have to give the format y. That means in number of years it will give me the output. Okay. Okay, I'll show you one more time. What did I do? I did dated if J14, J14 is this one, date of birth, and today's date is I12. That I12 I can now freeze it, F1 F4 again. Then I will drag. तो सबका एग्जैक्ट नंबर ऑफ इयर्स आ गया. कि मैडम ना मैडम एमनी घरना छे না ঘাড়না ছিল years. প্র্যাকটিস করব Okay, প্র্যাকটিস করে আমার now I want the months. So months के लिए क्या है, I have to use the same formula, Y की जगह dated if from date, this date, to date, this date, I'll make it dollar straight away, comma यहाँ पे ym क्यों, हाँ, means the number of months remaining. This is October, तो ये सितंबर का डेट ऑफ बर्थ है, तो सितंबर टू अक्टूबर एक महीना. So if you read it totally, 11 years 1 month and number of days. अच्छा DATED होगा. Sorry? Dated if, ना? Dated if, DATED. अच्छा, then this is days. एक मिनट, हाँ नहीं आएगा, उसको हाथ से डालना पड़ेगा. Days में करोगे, so you can type this dated if, again same thing, from date, comma today's date, function की F4, comma F4 मतलब इनको अच्छा वो डॉलर वाला, and here I have to give MD. month and days. इसमें क्या करना है, डे में DAY, D, MD. ये सिर्फ डे में. हाँ, remaining days. Actually क्या होता है, if your month is not complete, it will give you the remaining days in the month. ईयर में क्या है, ईयर में ये कर दिखाता हूँ मैं, ये फॉर्मूला टेक्स्ट कर देता हूँ तो सबका फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मूला तो नहीं है उसमें ना. है ना. देखते हैं क्या दिखाता है वो. समझ में आया. देखो, हम जो बोलते हैं ना कि 20 साल 10 महीना 12 दिन, so this is that breakup. अब इसको कंबाइन करना है तो I can use concatenate, so it will give me the complete. So how will I do the concatenate? हाँ, इंश्योरेंस कंपनी तो कुछ लग रहा है. हाँ, insurance company length of service, PF calculation, तो length of service. Concatenate this with this, comma this with this, comma this with this, right? Only thing I have to do now here is make this O wala column O13, freeze it, P13, freeze it. স্যার এটা কি ওই যে আমার ইয়ার্স মান্থস ডেটটা তো ফিক্সড, নালে তো মুভ করতে থাকবে. 11 years 1 month 24 days. If I want a space in between, what I have to do? Suppose 11 double inverted comma space comma. समझ गए? क्लियर ना?
Same funda I am using. अभी if you want to open this, ये open में करने से क्या होता है, अगर if you want to do it here, हर फील्ड को चेंज करना पड़ता है. उससे अच्छा है कि एक बार यहां से डाल के कॉपी कर लो, हर एक के बाद में जाके डाल दो. इलेवन ईयर्स 1 मंथ 24 days. अब इसका ड्रैग कर लो. आपके जो इनवॉइसेस आउटस्टैंडिंग है, कितने दिन इनवॉइसेस आउटस्टैंडिंग है, पेमेंट आउटस्टैंडिंग है, कितने दिन इन पेमेंट आउटस्टैंडिंग है, पेमेंट ड्यू डेट से आज का निकाल लीजिए. जितना भी है एक बार फॉर्मूला डालिए, ड्रैग इट, यू विल गेट फॉर एवरीवन. ক্লিয়ার হয়েছে? স্যার পার্সেন্টেজও দেখাবেন, কি পার্সেন্টেজ? পার্সেন্টেজ মানে হচ্ছে 365 এর 13%. সেটা আমি দেখি. तो मेरे डेट এটা फॉर्मेट একটু ट्राई করুন. मेरा डेट फॉर्मेट अलग दिखा रहा है, जैसे कि हाँ month, तो कोई बात नहीं, तो उसी हिसाब से सब तो डेट डालो उसको ना. चेंज कैसे कर सकते और हैं? यहाँ डेट का अगर तुम्हें फॉर्मेट चेंज करना है, सो यू कैन गो टू दिस वन हियर एट द टॉप. अच्छा कस्टम. हाँ, यहाँ पे जाके यू कैन चेंज द डेट फॉर्मेट. डेट आ गया, शॉर्ट डेट, यू कैन गो टू नंबर फॉर्मेट्स. यहाँ पे जाओगे, डेट है, कोई भी डेट फॉर्मेट. फॉर्मेट में कहाँ पर है? राइट क्लिक, हाँ राइट क्लिक, हाँ, राइट क्लिक एंड फॉर्मेट सेल्स. यू कैन गो टू फॉर्मेट सेल्स. या फिर देखो यहाँ पे जो नंबर है ना, उसी के कोने में एक छोटा सा एरो है. इफ यू क्लिक ऑन दिस एरो ऑल्सो यू विल गेट द सेम. टेक्स्ट कॉपी में दिख नहीं रहा है. दिख नहीं रहा है. कहाँ पर है? Home? ये हाँ, होम में है. होम, फिर ये अलाइनमेंट आ रहा है उसी के बाजू में, नहीं है? जनरल के वहाँ पर है? हाँ, जनरल, जनरल है पहला वाला, हाँ. उसी में क्लिक कीजिए तो बाकी का आ जाएगा. जनरल में आ गया. आपका कस्टम्स क्या हो रहा है? राइट आउट. স্যার ওটা যদি কোনো ফর্মুলা টেক্সট করে তারপরে ওই ইকুয়াল টু টু ডেটা, হ্যাঁ, ফর্মুলা টেক্সট করে ওই, ও এইটা, হ্যাঁ, এই যে ইকুয়াল টু টুডে. ও
तो इसमें कौन लास्ट में कॉन्केटिनेट है हाँ, लास्ट में कॉन्केटिनेट करने से यू कैन राइट इट टुगेदर एक्चुअली. कि उसमें क्या सकते हो तो इसमें सब भी आएगा जैसे जहाँ जहाँ है
ওই এজটা কি করে যেন করলেন ওই যে ফর্মুলাটা শুধু একটু বলে দেবেন? এজের এটা হ্যাঁ এইটা হ্যাঁ 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 ও। এজ মাইনাস ডেট মাইনাস ডেট 20 डॉलर मिल रहा है यहाँ पर ये को मुझे चाहिए थ्री पिकूंगा আগের ডেটটা থেকে আজকের ডেট না আজকের ডেটটা থেকে আগের ডেট আজকের ডেটটা তো বড় হবে না। আজকের ডেটটা বড় নাহলে মাইনাস পাবেন এইটা ডিফারেন্স হবে তাহলে পয়েন্টে আসছে কেন? ওটা তো 11 মাস অত দিন ওইগুলো না ওই না সেই জন্যই রাউন্ড করলে ওটা আবার ইয়ারে চলে আসবে সেই জন্য ওটা রাউন্ড করে দেখালাম डॉलर का कोई शॉर्टकट की है क्या फंक्शन की FN फंक्शन नहीं तुम्हारे कीबोर्ड नॉर्मल कीबोर्ड में F4 F4 और लैपटॉप वाले में अगर FN होगा तो FN and F4 F10 कौन सी? वो डॉलर वाला साइन फिक्स करने के लिए F4 ही है maximum। एक्चुअली लैपटॉप में क्या होता है Laptop में FN होता है एक देखे use करते हैं, अच्छा वो डिपेंड्स ऑन द लैपटॉप जैसे ये लेनोवो वाले में सब में FN होता है वो Samsung में अच्छा তো রাউন্ড ये कंट्रोल होता है ना कंट्रोल के बाजू में अगर FN है तो फिर FN F10 से लॉक हो जाएगा सर ना। इससे FN से वो FN या फंक्शन की Samsung में तो लॉक हो जाएगा। पहले क्या है ये हाँ वैसे आपको चेक प्रेस करना है अब कॉमा कॉमा कहाँ पे Concat का लास्ट में फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? Concat कॉन्कैटिनेट पूरा आ रही है ऐसे ही आ गया। या फिर मैं इसको ऐसा ओपन करूँ ईयर चाहिए ना आपको हाँ इंटर कॉलम के अंदर ईयर वाई इंटर कॉलम के अंदर वाई कॉलम क्लोज एंटर স্যার আমার এরকম এলো এজটা 0.28056 স্ট্যান্ডার্ড মার্ক হবে। এবার এখানটা যখন আমি এটাকে আনতে চাইছি ওই রাউন্ড ফর্মুলাতে দিয়ে তখন এটা 0 কেন আসছে? এটাকে আমি এরকম করেছি রাউন্ড E4 এটা कॉमा 0 হ্যাঁ कॉमा दिए थे হ্যাঁ কমা দিয়ে अच्छा डबल क्लिक করুন তো জিরোটার উপরে এটা হ্যাঁ ও আপনার তো 0.28 আছে হ্যাঁ তো 0.28 রাউন্ড করলে তো জিরোই হবে না ये डेटेड इफ करके हम कर रहे हैं तो ये वैल्यू करके आ रहा है लेकिन आ रहा है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा है कौन सा हमने एज निकालने के लिए डेटेड इफ लिखा है ब्रैकेट आपका चूज किया है जैसे डेट ऑफ बर्थ पर्सन का फिर कॉमा करके चूज किया है हमने मेन आज का दिन चूज किया है उसको फ्रीज कर दीजिए कॉमा इज इट बिकॉज ऑफ अक्टूबर और ये वैल्यू कुछ हो रहा है क्या सेम ईयर में है क्या नहीं नहीं तो वो 0 ईयर हो जाएगा फिर सेम एक साल के अंदर में आज का डेट है और पिछले वाला और अभी डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं 2/4/1988। 98 ठीक है तो ये कॉमा वाई किए हो हाँ वाई किया हमने यहाँ पर एक और चीज की नहीं वो ठीक है हाँ सब तो ऐसे ही कर रहा हूँ फिर भी ये नहीं आता डेटेड दोनों का फॉर्मेट सेम है डेट का डेट का फॉर्मेट अंदर लाइक कि क्या 29 अक्टूबर 2023 लिया है आज का और डेट ऑफ बर्थ लिखा है 2/4/1988 2.4/1988 .4 वाला डेट है कि टेक्स्ट है और .4 ये आपका टेक्स्ट हो टेक्स्ट होगा हाँ टेक्स्ट नहीं है डेट है तो फिर दूसरा वाला भी दूसरा सेम वाला होना टेक्स्ट है हाँ, 29 तो दोनों अक्टूबर डेट लिखा होना चाहिए दोनों में डेट होना चाहिए दोनों डेट होना चाहिए कम से कम यहाँ पर कैसे
राइट लिखे थे 29 अक्टूबर नहीं मैं जाके इसको कस्टम करके फॉर्म चेंज में करना जाना हम्म, तो मैं कस्टमर डेट लेके आया चूज कर लिया था मैंने डेट नहीं कॉन्क्रीट लिखा हुआ नहीं है स्लैंग है ईयर मंथ लिखा हुआ नहीं है तो मैंने क्या किया है या इसके ऊपर में ना मैंने कॉलम हेडिंग ईयर्स डाला था, उसको मैं चूज कर रहा हूँ इसीलिए आ रहा है। मेरा 11 8 8 ऐसे तो आपने ऊपर हेडर डाला है ईयर मंथ डेज करके, हाँ, हाँ इसीलिए, उसके ऊपर है हाँ डाला है डॉट डॉट अपने से दी है नहीं वो वहीं से आइए अपने से दिए मैंने क्या है अपने से दिए दो अपने से दिए थे अच्छा ये मतलब आपने फिक्स किया अपना क्या हाँ ईयर के सामने ये है जो है। 02 डैश 0 को डैश नहीं हम्म, ओके सब जगह चेंज होती लिखो ऐसे অনেকবার শুনলে তখন মনে ক্লিয়ার হয় এটা করতে হবে। কিছুটা হ্যাঁ। শুনলাম করে শুনলাম। তারপরে আপনি ভাববেন যে এটা কেন হচ্ছে, লজিক্যালি ভাববেন, তাহলে দেখবেন হয়ে যাবে। কোনো হাতি ঘোড়া তো কিছু নেই, এটাই করার। এই ভিডিওটা কবে আপলোড হবে আজকে? আজকেই আপলোড। হ্যাঁ। चेंज कर दीजिए नवंबर करो वो दोनों एक भी देखो थोड़ा इसको Base. कौन सा कॉन्कैटिनेट? कौन सी कर दो फेस 1955 0.25টা আপনি কি বলেছিলেন যেন? ওটা লিপ ইয়ার। হ্যাঁ 365 তো নর্মাল ডেজ, 4 বছরে একটা করে দিন বাড়ে, তাহলে 4 বছরেরটা প্রতি বছরে করলে 0.25। डेटेड ও bracket हाँ bracket select this one is equal to sorry comma space comma space and y close the bracket particular one तो फिक्स नहीं थे डॉलर में कोई बात नहीं F वाले को सेट कर दो डन समझे?
जो प्रैक्टिस फाइल है ना उसे ओपन करो एक बार। पहले प्रैक्टिस फाइल पहले हम एक्सरसाइज हाँ एक्सरसाइज ठीक है। उसमें देखो दो टैब्स हैं फॉर डेट, डेट 1 डेट 2 करके देयर आर 2 टैब्स। डेट वन डेट 1 है कौन सी है सर? वही सेटअप ना ना আলাদা লিস্ট অফ যে আমি বলি না লিস্টটা দেখুন ওই ট্যাবের লিস্টটা রাইট ক্লিক করে ওই রাইট অ্যারোতে রাইট ক্লিক করুন। डेट वन डेट टू हाँ वहां पे बहुत सारे एक्सरसाइज है रिलेटिंग टू डेट। এখানে আগের দিন বলছিলাম না কি করে লিস্ট অফ ট্যাব দেখতে হয় ওইটা করুন আগে। যত ট্যাব আছে কিভাবে দেখবো এই যে এখানে এই যে রাইট ক্লিক আসছে এখানে রাইট ক্লিক করব রাইট অ্যারোতে তারপরে গিয়ে দেখুন ওখানে লিস্ট আছে। डेट वन डेट टू देखिए तुम्हारे को नहीं दिख रहा है ये एरो में देख रहा है नीचे जो एरो होता हाँ, है एरो में राइट क्लिक मारना है। हाँ एरो में राइट क्लिक मार रहा हूँ तो लिस्ट हाँ वहां पे ऊपर नीच करो ना। वो देखिए नंबर ऑफ लिस्ट है कौन सा एरो बोलो तो जो एकदम नीचे में है जहाँ काउंट देखिए काउंट डेट्स दिख रहा है काउंट डेट डेट लिख रहा है उसका बगल में एरो है सबसे लेफ्ट में। ये देखो हाँ वो जो एरो है ना यही एरो क्लिक नहीं हो रहा है यहाँ पर क्यों नहीं होगा लेकिन नहीं तो ये सेल तुम सेल के अंदर हो गए नहीं बाहर हो बाहर हो। हाँ अच्छा अभी जाओ यहाँ ये एनेबल्ड है राइट एरो यस राइट क्लिक करो। ग्रेड आउट है हाँ enabled क्यों ग्रेड है हाँ एंटर मारो एक बार। हाँ अब देखो পেয়েছেন ডেট রাইট ক্লিকটা করুন আপনার কি গ্রেড আউট এই রাইট অ্যারোটা এই যে বাঁ দিকে যে রাইট অ্যারোটা আছে হ্যাঁ ওটা ওটা বাঁ দিক ডান দিকের অ্যারোটা হ্যাঁ রাইট ক্লিক করুন ওখানে হচ্ছে না। अच्छा तो नहीं हो रहा है तो एकदम शुरू में चले जाओ एकदम ऊपर बैक बैक पे क्लिक करो। यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट टैब्स है। यहाँ पे देखो डेट 1 डेट 2 का टैब है। डेट 1 पे क्लिक करो फॉर्मूला मैथ ये डेट वन डेट टू नाले 5 नंबर 6 नंबर शीटे जान एक बार मैन्युअली खुजे नहीं। यहाँ पे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स डेटेड इफ अभी अभी जो देखा ठीक है ना उसके नीचे वर्क डे है। हाउ टू फाइंड वर्क डेज टू कंप्लीशन दीज आर द हॉलीडेज। इफ यू हैव टू क्रिएट अ कैलेंडर right working calendar or you want to know how many days that you want to put work days how many days returns supplied number of working days between two dates मान लो from today till 31st of December कुछ काम खत्म करना है how many working days are there that you can take and then you can have a list of holidays so system will tell you that what is my after 25 days if I don't take any holiday then in that case this is my work day is this but if I take holiday then these are the 3 extra days समझ रहे हो ओके जैसे प्लानिंग में होता है ना कि मुझे 3 महीने में ये काम खत्म करना है ओके sheet number 5 নামটা দেখুন dates 1 বলে আছে अच्छा ये डेट को डेट कौन सा डेट में खत्म हो रहा है ये
देखो ना डाल देखेंगे अच्छा डाल देके एरोटा एनेबल्ड হয়েছে না রাইট ক্লিক করুন না ওইটার উপরে রাইট অ্যারোটার উপরে রাইট ক্লিক করুন এবার এবার রাইট ক্লিক করুন রাইট ক্লিক কিন্তু লেফট ক্লিক না দেখি একটু এই মাউস যে হ্যাঁ इवन হুম सेकंड वाले में एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग हॉलीडेज होना हाँ चाहिए। उसके नीचे वाला इंक्लूडिंग हॉलीडेज है उसमें एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है। नहीं हाँ मीन्स लीविंग असाइड द हॉलीडेज नहीं हॉलीडे लेके आएंगे। हाँ means that is what they are saying is leaving out the holidays that are listed in those days इसमें लिखा है कि इसमें लिखा है नो हॉलीडेज, मतलब इसमें हॉलीडेज नहीं है खाली हाँ ऊपर वाले में हॉलीडे नहीं है here one way of writing this is including holidays or another way is saying that I am leaving the holidays which are listed there but I think the 3 days has been increased, so they have taken added that means what they have included the holidays holidays, yeah. one way of saying that is they have excluded those 3 days Oh, ये हमारे को करना है क्या वर्कशीट क्या ये आपके रेफरेंस के लिए है यू कैन ट्राई दिस ओके तो नीचे है देखो नेट वर्किंग डेज है कि नंबर ऑफ डेज बिटवीन 2 वर्किंग डेज हाउ कैन यू गेट नंबर ऑफ वर्किंग डेज हॉलीडेज होगा वन इज बाय इंक्लूडिंग द हॉलीडेज वन इज बाय लिविंग आउट द हॉलीडेज এটা কি করে হলো এই ডিসেম্বরের প্যারাগ্রাফটা बट छवि कॉपी पेस्ट अच्छा, एक 10 10 होता है तो उसमें हॉलीडेज नहीं है, 8 होता है तो उसमें 2 हॉलीडेज है। So these formulas are all there for you to use. ओके How you use them is depends on the scenario. If you want the end date, that from today within 25 days it should finish. 25 working days. लेकिन फिर बीच में हॉलीडे आएगा तो हॉलीडे को निकाल के फिर नीचे वीकडे work days, how to get a work day, New Year, these are the holidays.